ग्रानि तैफांबाय साकनि मानथानि बागै सिजाजाक तिप्रा सारक ताबुकनो पुलिया मिउनिसिपाल काउन्सिलनि चंमारि बाताया थांगै दङ केबिंनै बदलबै बाक्सानो बेबाग रायदानो मानिवै चंमारि आवाइमुंनि थों खलावो अंखरखा तिप्रा मथा गरासालो आम्बासा मिउनिसिपाल काउन्सिलनि अंगै चंमारि बाजानाय 3 नम्बर वार्डनि बातायनै सिबा कलनि चंमारि आवाइ आमजानि लुकुरकनि नगो नगो थांगै बुट सानमुं नारगैख्या तिप्रा मथानि आदंरक नम्बर वार्डनि सिबा कलय बनो काहमकाय जजित खायि बुदिना बागै नरक जतो बतो सिं महरा सिं गेजबाय साखलाय गेमने खेतनो पास थेने नांना बाबु नो कायसे कइनि Ambai. Oh, andra sa sinawata budrani. Cenglen nugo nong ni oro 3 number wada lama bo kiri am se puro porisod bhai kamu khikle mak lai khata ko kisa bujiri da mano ge oro puro porisod ma to prai 10 বছর lai jak tobon ja halat amtei nang tam saklene mo jong rajyo sarkar no ba je onno sarkar no abakai to tai sawi hamliya অবস্থা তো নগুন তো মনরক লামা হামিয়া ওগো হামিয়া যত কিছু 3 दिन अंखा जों 3 नम्बर वार्ड प्रचार खायमानि सेवा कलयनि अंगै इंगे फिलो जों थांगाय नगमानि फिलो बरन इम्प्रेशन खूब गाहाम न दाखलाय जों खाकाओ त्रिपुरा मथानो न गोप्लाय बरक खायनाय बोबाग्रानो नायसिगय बोबाग्रानि जे नाहारमु अबनो बिनि आइडियोलॉजी न हामजागय बय तिनि जिनि त्रिपुरा सारक बतङ इंगे वान सारक बरक खूब वेलकम खायखा जोंनो इंगे जों खाकाओ दाखलाय जिनि 3 नम्बर वार्ड सेवा कलयनो गोप्लाय अंनाय हेने खाकाओ তাই বসুক তো পচা তো হন নে তাই পারাও 3 নম্বর ওটা তাবক যদি 3 নম্বর ওয়ার্ড তো পাইকা চং তফানো চং বরনো ভিজিট খাইনো তংনাই ইলেকশন পায়াসাক চং বরনো ভিজিট খাইনো তংনাই যাতে চং 100% সিওর খাইমানো তাই বসুক তো জিতে না আশাবাদী ন এরিয়াও 3 নম্বর চং দৌর টু দৌর থাংপুরনো চং সাইমাংখা আর চং ত্রিপুরা মথানো কপ্লাই अंनाय তামংখাই বরনি যে ইমপ্রেশন বরক বি চং ওয়েলকাম খাইমানি বড় মনুষ্যবা বড়নি ইমপ্রেশন নগৈনে সাইমানো নং বসুক ব প্রার্থী ন হামজাক বা ব দল ন হামজাক খেনাই